We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisda kang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Laing duha ka makawani sa Lapu-Lapu City Hall ang nagpositibo sa surprise drug test kagahapon. Samtang kadtong ubang mga empleyado ubos sa mayor's office nga wala makasumiter sa ilang urine samples, dungan nga nipaubos sa drug test. Karong adlaw ra usab gitagalan ang 192 ka mga kawani sa pagsumiter sa ilahang tubag sa notice to explain nganong wala kahatag sa ilang mga sample atol sa kinalit nga drug test. Ani ang report. Sa 273 ka mga personnel sa Clean and Green nga gipaubos sa kinalit nga drug test kagahapon, nakahatag og urine samples ang tanan, gawas lang sa duha nga nakuyapan ug sa usa ka personnel nga gikatahong nag-awol. Apan may usa gayud kanila kinsa usa ka job order personnel ang nasutang nagpositibo sa initial screening. Samtang dungan usab nga mipaubos sa surprise drug test kagahapon, ang ubang mga kawani ubos sa mayor's office nga wa makasalmot sa kinalit nga drug test ni atong Hunyo 1. Ug may usa kanila nga casual employee ang nagpositibo. Then I've talked to them. Ito sa kanina sa office. And then they admitted nga nagamit sila. Ipa-confirmatory test gihapon ako. Even if para lang yun to kuan. And then both of them ni-admit nga nagsabo sila last week. Ug kay karong adlaw man ang deadline sa pagsumiter sa letter of explanation alang ni atong 192 ka mga kawani sa nagkadiyang buhatan sa City Hall ubos sa Office of the Mayor nga duty ni atong Hunyo 1 apan wa nakapaubos sa drug test, ubay-ubay na kanila ang nakaduso sa ilang letter of explanation. As of 12 noon kaganiha, kapina sa 50 ka mga kawani sa City Hall ang nakasumiter. Based sa atong mga initial interview sa ilaha before nato sa drug test, kung personal appearance and judgment lang, wag sila nagamit. Only that they were not informed because mayor's office sila na details sila into other department. Una nang gipasabot ni Mayor Junard Ahongtian nga tumunglang niini ang pagsiguro nga usa ka drug-free workplace ang Lapu-Lapu City Hall. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Pagklam sa masakyanan nga nag-illegal parking sa kadalanan sa Dakbayan sa Talisay, subling himon sa mga personnel sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority. Si Femari Dumabok adunay live report. Fem. Yes lang kay matod sa Pangulo sa City Toda Joy Tumulak nga ang mga nag-illegal parking mao'y kasagarang hinungdan sa mas paghuot pa sa dagan sa trapiko o usahay-usab mao sab hinungdan sa mga disgrasya diha sa kadalanan sa Dakbayan sa Talisay. Ganihang buntag sa iyong gitagbo ni City Toda Head Joy Tumulak ang pipila ka mga personnel alang sa final instruction. Sa wala pa sila nag-field o nagpatrolya, bit-bit ang 15 ka mga clamp.
Sugod karong adlaw, strikto na usab nga ipatuman sa City Toda ang pagdili sa pagpark daplin sa kalsada, mapa major thoroughfare man o mga sulunon nga daan. Sud na sa 2 ka tuig nga wala kini nila himua sukad sa pagsugod sa pandemya. Atong gibalik ang pag-implement sa atong clamping tungod sa nagkasaka nga gidaghanon sa atong mga disgrasya. Unya, nagkadagan sa atong mga reklamo nga nadawat gikan sa atong mga katawan tungod sa mga obstruction sa atong kadalanan. Unang girombo sa mga enforcer ang dan sa Barangay San Isidro ug sa Barangay Lagtang. Mato di tumulak, daghan ang ilang nadawat nga reklamo kalabot ning illegal parking. Kining tagbalay sa Barangay Lagtang nitug-an nga usa sila sa nireklamo kay imbis hamugaway ng ilang daan tungod sa kalapad niini, apa na problema na hinuon tungod sa illegal parking. Lakong gid. Kay ginig badlo nga di man patuo. Sao man ako. Naogi gid eh. Na marking. Daghan ay daghan marking eh. Di na sa ko badlong kay mabadlong na ko na ikot naman ta. Atol sa full implementation sa clamping, hatagan ng 5 ka minuto aron mapahibaw ang tag-iya sa dili pa i-clamp ang iyang sakyanan. Sa among pag-abot, among subayon gyapon na nasa ordinansa nga mogamit mi sa public address, among ipanawagan og 15 tag-iya. Unya human ug kung panalitan sud sa 5 minutos wa joy mo gawas nga tag-iya, that's the time nga amo nang i-clamp 1,500 ang sa ilahang violation plus another 500 pag-clamp na sa ilang sakyanan. Samtang nagpadayon ganihang sayo sa buntag ang joint operation sa City Toda og HPG7. Batok sa wa gihapon motuman sa traffic laws, ilabi na diha sa Cebu South Coastal Road, habig sa dakbayan sa Talisay. Unom ka mga drivers ang naisyuhan og temporary operators permit. Samtang naaktuhan sa GMA-RTV Balitang Bisdak, kining pipila ka mga sakyanan nga gipara sa traffic enforcer tungod sa kalit-kalit nga pag-change lane. Kining buhat mo isagad hinungdan sa disgrasya sa nangaging simana. Laan pang hinaot sa City Toda o sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay nganing subli nilang striktong pagpatuman sa traffic laws diha sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay mas maminusan o mas maayong wa nagay matala pa nga disgrasya kay kinamduman nga sukad Enero hangtod sa unang bahin sa Mayo nakatala ang City Toda og kapin sa 800 ka mga disgrasya sa daan sa Talisay City. Daghang salamat, Femari Dumabok. Unom sa 48 ka mga ni kandidato sa laludan sa Sugbo ang wala nakasumiter sa ilang Statement of Contributions and Expenditures konsose sa pagtakop sa deadline kagahapon. Samtang halos tanang mga ni kandidato sa dakbayan sa Sugbo ang nakasumiter na. Aniya ang report. 46 ka mga kandidato ang nakaduso silang Statement of Contributions and Expenditures konsose atol sa deadline kagahapon. Apil sa nakasumiter si re-electionist Governor Gwen Garcia nga adunay 1,654,368.85 pesos, samtang iyang kaatbang nga si Ace Durano nagagasto usab og 1,376,827.90 pesos. Sa pagkabisi gobernador, si re-electionist Vice Governor Hilario Junjun Davide nakagasto og 287,886 pesos, samtang ang iyang kaatbang nga si Dr. Tess Herosa nakagasto usab og 410,924 pesos. Apan gipadayag ni Attorney Jerome Brillantes, ang election supervisor sa COMELEC, nga adunay unom ka mga losing candidates nga wala makasumiter sa ilang susi. Wa na gihatag nga lugway ang COMELEC og kun ugaling adunay mo sumiter nga humana ang deadline didto na kini sa kauluhan. As according to the directive from the Campaign and Finance Office namo sa COMELEC, no, dili na mo dawaton. Kung first timer ka ang ato ang Campaign and Finance Office mo impose o penalty, and then if it is not twice na nimo ni or multiple times na nimo, so most probably they will order you, no, may pagawas na to sanction yun nga dili na kapa perpetual disqualification. Samtang girakdang ipadala na sa kauluhan ang mga naduso nga susi, gihimugatan sa COMELEC official ang kaminungdanon sa pagsumiter sa susi aron masayran ang nagasto sa kampanya sa mga kandidato. It is very important nga pila gyud imohang nagasto during election.
Sa pikas bahin, halos tanang mga kandidato na sa dakbayan sa Sugbo ang nakasumiter sa ilang susi. Gipadayag ni Attorney Edwin Kadungog, ang election officer sa Cebu City North District, nga dili lang ang mga napilde og nidaog, kundili kadto mga kandidato usab nga ni-withdraw sa ilahang kandidatura, gikirahanlan nga makasumiter usab sa ilahang susi. Even those who withdraw their certificate of candidacy, because during the time before the withdrawal of their certificates of candidacy, they might have been spended an amount of money for their campaign. Samtang wala mo butyag si Attorney Kadungog sa detalye kung pila ang naggasto sa mga kandidato tungod kay wala kuno sila pagtugot sa maong mga kandidato. Atong opisina, walay katungod sa pag-divulge ana ngadto sa bisan kinsa, gawas nga kung na-issuehan na sila certificate of compliance, nagpasabot nga naka-comply sila sa mga requirements nga gilagda sa pag-submit sa susi. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa paglurang sa COVID-19, nipuli usab sa pagsaka ang kaso sa dengue. Nga gipanglantawan gani sa Department of Health nga mugrabi pa kung dili magpakabana ang katawhan. Subay niini ang Pangulo sa Archdiocese muapil sa pag-ampo batok sa dengue. Ani ang report. Sa report sa Department of Health, anaa si case for concern ang kahimtang sa dengue sa Central Visayas. Giulagway gani nga karon ang epidemic year sa maong sakit ug mutaas pa ang kaso kung magpasagad ang mga tao. Gani gipadayag sa direktor sa DOH7 nga kinahanglan nga mag-double time na ang kagamhanan uban ang katawhan sa pagsumpo sa mga lamok nga nagdala og dengue. Subay nini mangilabot na usab ang simbahang Katoliko sa pagsumpo sa balatian pinaagi sa ilang ipagawas nga special prayers o orasyo imperata. Matod ni Archbishop Jose Palma nga apil nila sa pag-ampo ang pagpahunong sa pagkatap sa dengue. As always, as we journey through life, doon ay mga lain-laing mga panginahanglan. So, for instance, kung pananglit we see that there's a rising case of dengue, eventually we will include that in our prayers. Masaligon ang Arsobispo nga mahimo sa katawhan ang pagsagubang sa mga pagsuway mugna sa mga balatian pinaagi sa hugot nga pagtuo sa Ginoo. We do believe there are some things we can do, of course, to try to avoid all of these trials in life. But we do believe that God in His mercy has a way of helping us, coming to our assistance, especially things related with sickness, and also calamities. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mapatuman og lahugay sa mga department heads sa City Hall. Mato sa mayor nini ikaduhan niyang termino malaumon siyang mapatuman na ang tanang mga proyekto kaalyado naman usab niya ang konseho. O garon paspas nga maaksyonan ang unsa mang suliran sama sa mga pagbaha. Mapatuman siya og lahugay sa mga department heads lakip na sa mga destino nga moduma niini or sa mini City Hall dito sa Olango Island. Gusto na ko may na action agad na adayon ba na kung natoy problema dapat naday solusyon dayon nga pagabuhaton. So what I need kinahanglan ko kanang epektibo nga tawo. Upat ka mga napilding kandidato sa piniliay sa dakbayan sa Talisay ang lahos ng moduso sa ilang sose ngadto sa National Office sa COMELEC. Unsay rason atong sayran sa report ni Femari Dumabo. Gahapon ang deadline sa pagsumite sa Statement of Contributions and Expenditures sa mga kandidato atol sa national and local elections nitong Mayo 9. Sa dakbayan sa Talisay, 24 sa 28 ka mga kandidato nga nalista sa COMELEC office ang nakaduso na sa ilang sose. Sugod nitong Miyerkules sa niaging semana, hinay-hinay nang nakadawat ang COMELEC sa mga sose. Gahapon, napulo na lang ang niapa sa pagduso. Wala una gipakita sa COMELEC kung pila ang gideklarar nga nagasto sa mga kandidato. Tanang mga nakadaog ang nakaduso sa ilang sose. So dili sila maka-call to office. Yeah. Kung dili makasabit. So unsay advice ron kung naay mo paapas pa ganitong adlaw? So they are advised to submit their COC sa SOCI sa Manila. Samtang gipaybaw sa COMELEC nga posibleng sunod bulan sugda na usabang voters registration sa syudad. Sa pagkakaroon nagpahigayon una sila og tagging sa mga botante sa syudad nga wa makabotar sa piniliay niadtong 2019 ug ning Mayo 2022.
karon nag-update me sa amo ang voting history. So ang last 2019 versus karon 2022 sawa nakabutar. Nagtagging lang sa mi, wala pa mi di pa mi mag-delete kaya pa advice kung sa anak. Uba ni Jun Sulon, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Traffic situation karon diha sa may Dan Gorordo. Mapag yung traffic na mga orasa hamsayhan ay pa ang dagan sa mga sakinan sa duha ka lane, mga kapuso. Kini ugban pa sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Battered mother kun inahan kanunay lang makulatahan sa anak. Wa na kagwanta gipadakop ang anak human siya bunuga. Anang report ni Famary Dumabo. Nagkadugo og napuno sa bunog ang naong niining 71 anyos nga inahan nga si Filomena Amante. Nidangop siya sa Talisay City Police Station gahapon sa kadlawon ug nihangyo sa kapulisan nga dakpon ng iyang 49 anyos nga anak. Sinang Filomena gihimong punching bag ug gituok pa siyang anak nga giilang si Ronald Amante. Sa pakisusi sa kapulisan, giingong gipagngan sa anak og electric fan ang inahan samtang natug. Sa pagsusi pa sa inahan, ang anak pa ang nasuko. Base sa statement sa inahan, sige na lang daw ni buhaton sa ihang anak, no? Bisan walay igong rason nga kung matulog siya, pagngan siya og electric fan. Sumbagon. Tungod sa maong hitabo, lakip sa gisusi sa kapulisan ang background ni Ronald ug kun nganong nabuhat ang salaod ngadto sa iyang kaugalingong inahan. Mao pa ni atong gisusi karon if kining suspect kining anak if involved ba ni or nagamitan ba ni og illegal drugs, but ang report nato initially nga nadawat is kusog nimo inom. Inom na siya palahubog. Samtang niya sa 29 anyos nga lalaki nga gibuyag siyang silingan kay kusog nakapadagan sa motorsiklo. Ang nanunggab na hinuon. Si Gilbert Caso gipasakaan na og kasong frustrated homicide kay gidunggab niini si Romel Arnejo, 37 anyos, parehong taga Barangay Puok sa Dakbayan sa Talisay. Gamit ni kaso sa pagpanunggab ang hait nga parte sa iyang keyholder. Ato ang gi-check ang background aning duha if naba ni sila previous nga away, naba sila panagbangi na. Ang mga dinakpan nga sila si Ronald Amante o Gilbert Caso gitanggong sa Talisay City Police Station ug nagatubang na sa ilang tagsa-tagsa ka mga kaso. Uba ni Jun Sulon, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Human sa duha ka tuig nga nahunog ang pagpahigayon og earthquake drill nunod sa pandemya, kaganiha subli na kining napahigayon sa nagkadiiyang mga tunghaan o government offices lukop nasod. Dinhi sa Sugbo ang Mactan Air Base Elementary ug High School ang pilot area sa pag-obserbar niini sa taga-Office of the Civil Defense 7. Ani ang report. Pagbagting sa electric bell ug manual bell, nag-execute gilayon og duck cover and hold ang mga tinun-an sa Mactan Air Base Elementary School ug Mactan Air Base National High School. Ang mga teaching ug non-teaching staff ang migiya sa mga tinun-an paingon sa school grounds nga mao'y ilang evacuation area. Nagpabilin sila didto hangtod nga wala nay nabatyagang paglihok sa yuta. Human sa pipila ka gutlo, gigiyahan usab sila sa ilang mga magtutudlo pagsulod og balik sa ilang mga classrooms. Gipasabot ni Engineer Vernil Balaba, OCD-7 Disaster Risk Reduction and Management Division Chief, nga nakita nila ang panginahanglan nga ma-execute gayud sa mga tinun-an ug mga magtutudlo ang proper routine kung aduna may mga emerhensiya. Bisan pa man kung sa memorandum sa DepEd Central Office, ang duck cover and hold lang ang i-execute. Kini ilabi na kay duha ka tuig na nga way face-to-face classes ug posibleng nakalimtan na sa mga bata ang mga angay buhaton. Complete man pod og walay evacuation, so gi-appeal na lang sad nato. Though
majority of the pupils and students were wearing mask, no, face mask kay napaman si COVID. Sa kinatibukan, walay mga kakulian nga nahitabo atol sa simulation exercise. Nalantay gikritik gamay kay first time sa nila nga na mga pupils, and probably there will be a follow-up activity after this. Like, we go back to the basic, like unsa may mga duties and responsibilities of the teaching and non-teaching staff to the pupils and students before, during, and after any kind of emergency. Sukwahi sa ubang mga tunghaan nga limitado o gagmay ang ilaha mga school grounds. Dinhi halapad ang ilang open area nga mamahimong kabakwitan sa mga tinunan kung ugaling adunay emerhensiya. Apan usa sa buot patutukan sa taga-OCD mausab ang structural integrity sa mga edipisyo sulod ning maong tunghaan. Tungod kay taod-taod na kining napabarog ug nag-agina og daghang kalamidad. Atol sa assessment sa mga taga-office of the Civil Defense Region 7, DepEd Lapu-Lapu City Division DRRM team ug mga magtutudlo sa tunghaan, way nakahibaw kung unsa nakadugaya nagbarog ang maong mga school buildings. Apan sa assessment sa OCD 7, medyo taud-taud na gayud kining napabarog, gawas lang sa mga school buildings sa high school. In preparation for major shaking or major tremors, that the hierarchy of the regional office of DepEd will also assess the schools and probably recommend that angayan ba siya i-retrofit, na ba siya idugang. Ug kay dungan man nga gipahigayon kaganihang buntag ang earthquake drill sa nagkadiyang mga tunghaan ug government offices, misalmot usab kini mga tinunan sa Toledo National High School, mga tinunan sa Buluon, lakip na usab ang mga taga-Alcantara, Dumanhog, Paknaan, Mandaue ug ang mga personnel sa Bureau of Fire Protection. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda. Tungod sa pagnihit sa supply o pagsaka sa presyo sa karning manok, temporary unang misira sa ilang mga stalls ang pipila ka mga negosyante sa Mandaue City. Samtang pagbawal sa poultry products gikan sa lain-laing lugar gawas sa Kabisayan, gihingusgan. Ang detalye uban ni Nico Sereno. Gikan sa naglaray nga mga stall holders sa chicken section sa Mandaue Public Market, mabantayan nga may pipila ka mga pwesto nga gisirad-an. Nahitabo kini sugod ning simanaha kay ang uban nga mga negosyante naglisod pagkuha og igong supply sa mga manok igbabaligya. Matud sa market administrator, dili kuno kapaigo ang gikan sa local suppliers. Almost 3 days na daghan na kay wa na maligya. Ni-stop na sila diha karon kay wa na may supply. So ang atong mga local suppliers dili na sila ka-supply na to that much. Kay tungod nga gamay ra sad sila compared sa una nga na makakuha ta sa ubang areas. Matud sa negosyanteng si Ginang Arlene, misa kasab ang presyo sa ilang kuha sa manok. Gikan sa supplier, ang kaniadto tag 170 nga whole chicken, tag 185 na karon, maumupasaka sab sila sa presyo sa baligya. Sa kameno sa supply, mapugos na lang sab sila pagpalit sa dakong grocery nga mas mahal ang presyo. Isod bang sad sir kung wala may kabaligya, so mangitag yun may way nga makakumpra mi. Ang drumstick o wings pananglit gibaligya na sa tag 230 kada kilo. Gani magpangutana gyud kuno ang uban nga mga mamalitay nganong misaka ang presyo. Reklamo among gingnan nga ni Hitman mahing saka pud sila. Palitrasan. Samtang aron mas mahingusgan pa ang kampanya batok sa avian influenza virus nga mutakboy sa manok ug poultry products, mipirma og executive order si Mayor Jonas Cortez pagban sa shipments sa manok ug ubang poultry products sa mga lugar nga may positibong kaso. Pagprotehir kini nga dili masudlan sa avian flu ang Sugbo, subay sab sa direktiba sa gobernador. We need to provide safe food sa atong makiigsunang Mandawihanon. Nga dili ta magmatmonta sa mga nanood. We should be extra careful aning mga sakit. Giklaro hinuon sa city veterinarian nga pabiling avian influenza free ang Sugbo ug Kabisayan. To strengthen the kanang EO issued by our governor para di jud ta masudlan sa bird flu, no? So aside ang bird flu is kanang zoonotic, meaning mo takod ni siya og tao, dako kani siyang kanang damage sa ato ang economy with regards to kanang poultry.
no. So both kanang mga game fowls, mga kanang poultry, kanang mga broilers. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gikatakdang ipahigayon sa Sugbo ang 10th World Meeting of Families diin tukion ang mga isyong naglambigi sa matag miyembro sa pamilya. Gikatakda kining himon karong Hunyo 22 hangtod sa Hunyo 24 apan ipahigayon usab ang Family Congress sa Hunyo 25. Daghang mga kalihukan nga nakalinya nga magpakita sa kamahingdanon sa pagpalambo sa pamilya. Lakip na ang misa. Dungan kining himuon sa nagkadayang dapit sa kalibutan nga pagasugdan alas 3 sa hapon. Bukas sa tanan ang kalihukan sa World Meeting of Families. The celebration of the World Meeting of Families as one such meaningful celebration where we experience the grace, the presence of God. Laing importante kang aspekto sa mga World Meeting of Families, mao kina sa ang Theological Pastoral Congress. Usara ka kandidato sa Mandawi ang wala makasubmit sa iyang Statement of Contribution and Expenditure sa nagasto sa kampanya. Sa pagtapos na sa deadline na gihatag sa COMELEC, usa ka independent candidate sa pagka-vice mayor ang wala mo sumiter sa iyang sose. Matod sa tagduma sa COMELEC Mandawi, nakontak nila kini ug giingong sa Manila siya mo submit sa iyang dokumento. Sa mga misumiter nga kandidato sa Mandawi, si Mayor Jonas Cortez nga nakadaog sa eleksyon, migasto og 692,000 pesos. Samtang 107,000 kag Vice Mayor Glenn Mercede. Ang kaatbang nga kampo misubmit og gasto nga 300,000 ug 80,000 pesos sa mga midagan pagka mayor ug Vice Mayor. Sa atong silingang rehiyon sa Eastern Visayas, gitumbok nga sakop sa rebelding New People's Army kon NPA nga napatay sa tropa sa gobyerno atol sa engkwentro, gihatagan og disenteng lubong sa ilang infantry battalion. Napatay si Jeronimo Javier atol sa pinusilay sa sitio Cag-Anibong, Barangay Bagakay sa Palapag, Northern Samar. Ang patayng lawas ni Javier gibiyaan lang sa mga kauban sa lugar nga nahitabuan. Inabagan sa mga opisyal sa barangay, gitugyan ngadto sa iyang pamilya si Javier. Alang sa commander sa 20th Infantry Battalion nga angayan lang gihapon nga hatagan ug maayong paglubong si Javier bisan kun kontra man kini sa kagamhanan. Sa samang higayon ni hatag usab og kinabang ang 20th IB sa pamilya sa nakalas nga rebelde. Gipaluagan ang restriksyon sa pagsulob og face mask sa lalawigan sa Sugbo. Kini pinagi sa Executive Order number 16 ni Governor Gwen Garcia nga giuluhan og rationalizing the wearing of face mask within Cebu. Talati sa kamanduan nga gipirmahan sa gobernador nga ang pagsulob og face mask gi-require lang sa mga dapit nga sirado o kadtong air-conditioned room. Samtang optional usab ang pagsulob sa face mask sa mga well-ventilated and open space o mga dapit nga luag ug abli. Hinoon gidasig ang katawhan sa padayong pagsulob og face mask sa mga dapit nga dunay daghang panagtapok sa mga tao o crowded outdoor areas. Istrikto usab nga ipatuman ang pagsulob og face mask sa mga taong adunay balatian nga naay symptoms sa COVID-19 sama sa ilanat, ubo ug sipon. Ang executive order gipatuman human kini napirmahan ni Governor Gwen Garcia ni atong Hunyo 8 nining tuiga. Human sa duha ka tuig, formal nang ibalik ang NCAA Women's Volleyball Tournament sugod karong Sabado, June 11. Lain-laing student athletes ang magtigi. Duha ka adlaw sa dili pa sugdan ang live matches, gipakita ug gipaila ang mga nagkalain-laing spikers sa nagkadiiyang colleges. Sa Sabado sa alas 12, unang magsangka ang defending team sa Arellano Lady Chiefs batok sa Mapua. Ang NCAA Season 97 Women's Volleyball makita sa GTV matag Martes, Miyerkules, Biyernes. Busa mga kapuso, ayaw si Piata sa pagsunod ug pagsuporta sa inyong paboritong volleyball teams. Human makanselar sulod sa duha ka tuig ang pagpahigayon sa Ironman Philippines dinhi sa Sugbo tungod sa pandemya, subli kining mobalik karong Agosto 7, 2022. Ug ning higayuna subayo na sa mga triathletes ang Cebu-Cordova Link Expressway kon CCLEX alang sa 90-kilometer bike course inay sa Marcelo Fernan Bridge nga moy ruta kaniadto. Gilaumang mag-abot na usab dinhi sa Sugbo ang mga lokal ug langyaw triathletes.
ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mosulod na sab ang National Bureau of Investigation sa investigasyon sa insidente nga nahitabo sud sa dakong kumpanya sa pagkaon og ilimnon. Di namatay ang usa ka trabahante human matod pa nagaling sa ilang dakong makina. Ang report ni Nico Serino. Gikumpirmar sa labaw sa NBI Cebu District Office sa Mandaue City nga midangup kanila ang asawa ni Stephen Corilla, ang trabahante sa Food and Beverage Company nga namatay ni atumiaging simana. Matod ni Supervising Agent Arnel Pura nga in charge sa opisina, muhimo sila og pakisusi sa insidente. Buotan aon sa NBI kung ang hitabo intentional o tinuyuan ba o baka unintentional. Intentional, of course, ang nature sa tema na dahil hindi na siya maging order so kung unintentional, hindi na mag-call sa victims. Nunot ni ini, makikalayo ng NBI sa taga-kumpanya mismo aron makapahigayon sa pakisusi. Makig-coordinate usab sila sa taga-Department of Labor and Employment kabahin sa estado sa trabahoan. Kahinumduman, una nang gipahibaw sa amahan sa biktima nga andam sila nga mudangup sa lain-lain nga ahensya aron makatabang kanila ug aron mapaspasan ang investigasyon nga matubag ang mga pangutana kabahin sa hitabo. Coordinating with the Department of Labor, considering nag-initiate naman sila og investigation sa labor standard, no? Possible violation of labor standard insofar sa safety measures. Gipaningkamutan sa GMA Regional TV nga makakuha og bag-ong pamahayag sa kumpanya kabahin niini. Apan wa sila mutubag sa among komunikasyon, pinaagi sa email. Bugtong nahatag nga statement sa kumpanya ang ilang gipagawas sa miaging adlaw kabahin sa nahitabo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Unom ka mga tao, apil na ang mga bata ang naangol, human mahulog ang gisakyan nga multicab sa pangpang sa sitio na po barangay sa Pangdako ning Dakbayan sa Sugbo. Ani ang report? Kini ang sitwasyon sa multicab nga nahulog sa pangpang nga adunay giladmon nga 10 to 15 feet. Apil sa nahulog ang upat ka mga sakay diin tulo nini ang mga bata. Sumao ni Renzo Del Rosario sa CCDRRMO nga milagrong minor injuries lang ang naangkon sa mga sakay, lakip na ang driver nga si Joseper Albaracin, 60 anyos. Kinsa ni suway pa pag maniobra aron dili mahulog ang multicab. Samtang usa ka sakay nga anaa sa front seat nakalukso sa wa pa mahulog sa hingpit ang sakinan nga naangol usab. Nasairan nga naghatod ang multicab sa pinalit nga sofa. Ni parking kini sa kalsada dayon minaog ang driver aron pahibawon ang tag-iya nga niabot na ang sofa apan kalit lang nadulhog ang sakinan. Giapas niya kiniugdagan aron unta mapugan apan wa na siya nahimo. Padung na sa kuan, padung na ana. O anya ang driver kay bisag unsaon nagkontrol sa nobela na napuy-an naman jud niya kay kasi naman dagan na kuan naman dyan siya, nadaog naman yung lawas na kuan siya, naumot naman siya. Pag-umot niya sa unahan, galit na sa kukambak. Daling nakaresponde ang masakop sa CCDRRMO ug naluwas ang mga biktima. Ang mga nangangon, gidala sa tambalanan aron masiguro ang ilang kahimtang. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ipakita sa ilang abilidad sa pagsayaw ang pipila ka mga magtutudlo sa Mandaue City sa gilusad nga Galaw, Pilipinas. Kampanya kini sa Department of Education alang sa himsog nga panglawas sa kabatan-unan. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa gawas sa Mandaue City Hall, naabta namong miikid ug mipakita sa ilang talento kining mga teachers sa Mandaue. Gikan sila sa Labugon Elementary School nga nag-shoot og video alang sa usa ka kompetisyon. Ilang gisayaw ang musika sa Galaw, Pilipinas campaign sa Department of Education alang sa paggalaw-galaw.
Mao kini ang National Calisthenics Exercise Program nga gilusad sa ahensya, exercise routine sa mga eskwelahan o community learning hubs. Celebrate sa panahon ko sa pandemic, exercise we did to para to have healthy. Ang video output sa mga teachers ilang ipadala sa DepEd aron masumiter sa mga entries gikan sa lain-laing bahin sa nasod. Apan mas labaw kuno sa kompetisyon sa video ug pagsayaw ang benepisyo nga makuha nila sa healthy lifestyle nga gipromote pinaagi niining kampanya. Butang nga buot sab nila nga ma-practice ug ma-incorporate sa lifestyle sa mga estudyante ug sa mga kabataan mismo. Kinahanglan ba gyud sa mga maestra sir, isip usa ka maestra kinahanglan jud ka physically fit, mentally, physically, emotionally, especially karon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Bisan pa man sa kalisdanan nga nasinati gumikan sa pandemya, malampuson gihapong nalangkat ining usa o nag-inusarang sugpuanon nga nag-top 9 spot sa Certified Public Accountant Licensure Examination 2022. Ato siyang ila-ilahon pinaagi sa bidakang istorya ni Mark VJ Abelia. Worth the wait gayod kay nagbunga ang sakripisyo nining magna cum laude graduate gikan sa University of San Carlos. Kinihuman niya nalangkat ang ikasiyam nga pwesto sa Certified Public Accountant Licensure Examination 2022. Siya si Ron Niño Loon, 23 anyos, lumulupyo sa Bogo City kinsa nag-inusarang sugbuanon nga nalakip sa top 10. Ang saktong pagbalanse sa oras maoy dakong tabang kang Loon nga makakuha og 86.50% passing rate. Ang tip ato sa pag-top kay attachment because while I was still in the board exam, I was also working. So I had a time job from 7 a.m. to 4 p.m. So after work, I had to study pa. So I really had to balance work and study. Good. Dugang ni Loon nga kinahanglan niyang mo-resign sa iyang trabaho o sa kabuan sa di pang pasulit aron mas makapokus sa iyang pagtuon. Sa 4,442 ka mga CPALE takers, 990 ang malampuson nakapasar base sa gipagawas nga resulta sa PRC. Ang istorya sa kalampusan ni Ron, nagpahinumdom kanato nga delay is not denial. Ilabi na kung nakasuwat na kini sa plano sa kahitasan. Kauban si Clarence Gabutin, ako si Marco Jabelia. Balitang Bisdak. Ani ay 19 anyos nga lalaki nga nagtingkagol na karon sa prisuhan. Human kini nasakpan ug nailhan nga maoy milungkab sa usa ka panimay sa barangay Lawaan 2 sa Dakbayan sa Talisay. Ang nasikop giila nga si June Riel Castillo. Samtang iyang gibiktima ang panimay sa usa ka Catherine Cabunillas. Gingong giguba gayud di Castillo ang parte sa bintana ug nakuha ang cellphone sa biktima. Apan nasikop ra usab dayon si Castillo. Kini atong latest weather update Thursday, June 9, 2022. Ang frontal system ang nakaapekto sa may extreme northern zone samtang ang intertropical convergent zone or kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa northern ug southern hemisphere ang padayong nakaapekto sa may lalawigan sa Mindanao. Ang tibuok Visayas, Palawan, Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati generally fair weather or init na panahon. Gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini ma-localize na mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Para sa itong mga dugang detalye, bisitaha itong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone. Subay sa nagsaka nga mga kaso sa dengue, lain-laing grupo ang nagpakabana nga makadonar og dugo sa mga nanginahanglan nga mga pasyente. Sama niini mga sakop sa usa ka fraternity, nagpahigayon sila og bloodletting ug ang ilang nahipos nga dugo gitugyan ngadto sa Philippine Red Cross. Dili lang gikan sa ilang mga sakop kay aduna usay mga nagpakabanang ni donar sa ilang dugo. Human sa voluntaryong pagpakuha sa ilang dugo o gawas sa snacks, gipabawnan og tag 5 ka kilong bugas ang mga nidonar. 32 ka mga bag sa dugo ang nahipos nga dako na kaayog matabang sa mga nanginahanglan. Kaduha matag tuig kini gihimo sa sakop sa Alpha Sigma Phi Cebu inabagan sa nagkadayang organisasyon.
Magmayor sa dakbayan sa Talisay si Vice Mayor Alan Bukaw sud sa 5 ka adlaw. Sa gipost sa social media page ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas, midiso kini og leave of absence sugod karong adlaw hangtod na sa Hunyo 13. Mobakasyon siya og ang iyang pamilya sa gawas sa nasod. Balik kini sa opisina sa Hunyo 14. Sa iyang gipirmahan nga kamanduan, iyang gitudlo si Bukaw isip maoy acting mayor sa dakbayan. Sila si Gulyas ug Bukaw nag-atbang pagkamayor sa syudad niadtong Mayo 9 nga piniliay. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nga nasa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon, mga kapuso.